Sambi sim nandengum posi la me yilmi isin yakya moto ne concerné télévision BF1 bangete nu suno lam sam pam ne muruna rara sim keni télévision BF1 ekiba la nanda tum tasi kibe buto tore ichibe zuradu Aria Beer Sebre to Bonti Plenty, la balai citoyen sous le ramba talent diarra unarara, Wardor tribunal de grande instance au Biligame ou son panouangani gofnera tourna, Sinkeni no korra wayane, Boom Ninga Yelninga Sampama, Sol Ha, Woton Watai Sababo, Tinep Sor Santa Quabara, Man Kalma, au Bilgam Balati, Beer Sebre Kangapora, Obsumbona Sobati, assistance de personnes en danger à Katolo Nzi, Zikanga Argofnera, Konga. Panga. When Sansaki, Kanika Bala, Buguma Kalma, Arakana, le Namsa Nimbuida, Tibala Minister Ninga Singeta, Buguma Yeleban Yura, Dr. Ismaël Bachir, Wedrago, Aroktum de Ibu Lazabre, Nayit Yilkanga Pama, Manare, Yaren Soto, Serene Missa Tumlon, Konto Menga, to Bonti secteur privé Ramba, Nayele Tubnan Toron Zinetabiam Yilkanga, Tibuma Kalma Botono, Atarale Nams Nimbuida, Burkina Faso Kani. Ndar tasiri la momo sankizu rarunwa sanga sinzinda solha solmuwa tayi sababu tineb ko wala pista la yibu man kala motoni arasiri ninga nimbuida sun samsu pusin la supugri ya renso ti tumno ninga rate ti sul ninga obsumbo ti bale citoyen ramba observe ki ba kitba nan wilgo obsumpanwanga urunda rara arobti regal obsumbo na sobni farande ti plainte Wardor tribunal de grande instance la plainte a wotoni au bilgameti gouverneur konga panga wusronyo korolga wenge obsebra le bilgrame tubsumbona sobati assistance de personnes en danger wa katolo nzinye nge logor pore bale citoyen ramba arob lebron wa nam kierba kena zugu sinan zindi et Jio Rasma Tamba son wata Burkina Faso Kane. Ntibase arob lebron wa gomni sausun biligri titenga opérateur économique a yemran songro ni wensa wotone opto mdapora zinkanga argofnera kela mpasi nye yoron ya bumbu bale citoyen ramas katolo nsaki idnanti kila bale citoyen coordonnateur a yemre arbam yuria Christophe Zongo. Jean-Christophe, coordination régionale du centre du balai citoyen. Ton Swaka Rune Yibera, ton Wan pose à plainte contre ton gouvernement. Bon, et ton migamti ton gouvernement en Kenda, à nous Kendra en Dikra, à pas nafa de Nimbuida, à pas nafa Nimbuida, idamti à Toro, ton Sangesi, et Solan, Nebka Zakla Hankiwa, Obrika Yung Tori, Talera Nasi. Ah, terrorisme America yung ntalera na story unto ndata lebron lore nerka lon to zindi nanti song nimbuide o ba nimbuide ne terrorisme ma to mana ndata la lore nyeka bum ya bon song yeto ngata to to sa tenga ya apa ton plainte puisque ton ba bum lore donc ya bum lore donc lore nyinga ton katen yeti tenga to so yimi ngome ya wotlo to tenga so yimi ngome ben wulita han goma na yimi. Oui, effectivement, et bien ton opérateur économique, là, soupçonne à tout namti, à soupçonne la main, à ta finance, à tout namé finance terroriste. Donc, ton tente, yella man au toit, et obtoron yikame, on voit yella von bang, ayasida, akasida. La haya woto, tu n'es pas fan de bronzingete, ton amana, amitié asida. Bon, nam qui baram nengoa. Bamia Touri, Bamia politicien, la Kera Nengoa, Obandata in Kena, of Kena Nengato, don't a mix of no Kendra and no Kendra, Patin Tuntawa, don't Panazime, don't Ambassador to Kene, Titonme, how at Tarido, Tommy how to organize a model in Kene, the Kaiwa Bam Nengoa.
Ministre ninga singeta bugma yele bam yura Dr. Bashir Ismail Wedrago arupketan naragapanga na yeti bugma kalma wotonwa arale namsa nimbuida Burkina Faso kane bangetu tigma nebnisa son tumdo toro menginga tu bonti secteur privé ramba le passé nebnisa son tumdo bank ramba poussin tu nambo yela asori bangen seti tiksi kanga raba ya na yela mbono kenderse na yeti bugma kalma wotonwa arale namsa nimbuida Burkina Faso kani tiksi kaseta soba a Luc par Belgium. En a yelin tu buguma sek Burkina Bia fa ministère ninga geta buguma yela a tigman tum dum kontu menga tu bontu secteur privé wa ni bankaram bala tum do fa tigisi kasenga yembre tigisi ga ya namba na kenda ti Burkina Faso buguma kalma a nonga bore luna tonna serda nebni se han tum dum courant wa secteur wa ya même ti Burkina Faso président Macky Sall kabodi kana kenere na wini ti lam ton gese ton na mana wana ura wenge ito no me banga na nandi kno kenere ala nam suru go la song ti Burkina Faso we mbisa na sa kwa ne ba ton pam kura mi ya metulu na luna ya mandi wini ga na to matale go kura aya bum ya na fa ne Burkina Faso aya nana a song dam ti ba ya bila na mo bi ton pam kura luna ya mangi investissement ni se point on pam na gom énergie solaire wengo ya bum 20 megawatt na ta ko bonula zaka la ligin fa han wata ton hanka rikna kenara na song ti ton opérateur économique la ma ton bikina beni se ban to le secteur de mam to pa mionda ana yitoro Sayani a Bashir Ismail Wedrago ya ministre ninga geta buguma yela bam kasirde le pa bureau ramboa nan bo buguma yela malgarie ya tila et bam na secteur privé wa bam sin ya nemni sin tum dum konto mensa to bam me wani yampala to gese bam sanna man toto ti buguma sek Burkina Faso ti kala kamenga bam me wa cause Burkina ni tenkirim sa le mi me ti ton na handi ke ti bongona sa dambo di vision wa ton de zini ngawa la tonto song ko ton fréramba tonto on pema ligida le pon wa Burkina ya entreprise privée na man tum na para ka gouvernement on tum ya bam nambe tenga vila na mo ni câble da mama ya la pangi donc il a dit ton zin ton kila taba mum taba ye ya na kendra bola ton andike ti bumba ton wa ina fane bamba ton yese be biuru na mo wa ngulo tsiaba la bama mbetere mo zugun tum no bama mi yella araninga awa hampa yide me ata ton me donc el han we ata biya ma fa na o songa ton ti pam solution amna ya soma ki mo kina faso donc ya rila na certa bruna wa suno ma économique ne ba sit sakame wa soma ti na so ne ta ba bon dam ti han wala se bitu mo mta ti na kina ton nandika aina ken songo na song ti Burkina Faso we bisa na sa ne ba fa to on pam kuna han ya mon share ti ne kan fa to on pam da la to on song ti ma da ba nu to mbumba me ti ba me pam kuna ya soma ti tum na to on tin re wale to ni tigisiga pore ya yampala la buguma ministre agunda a wiliga meti Burkina Faso ka sirden lera buguma kodonvare la Ghana ye ton tenga pam zuno ti winiga be wosa ya tila to ges winiga buguma yel to bonti énergie solaire ti renda ton pas ton arzekan ale pasami ti runda Burkina Bia yen 15 toro wala plaque ramba manro poto ramba transfert ramba la fil ramba bamna ra renda fa na yeli ti ton arzekan wen paka Rinson obna yit kenga to don rar plaque solaire d'amba ni transfert en bas la fil sa bas ligida kenga Titenga nan toron yidgi ada tunda ni tenga mebo wala rota le passe soya zingu wa serda meti nimbuida pa ma yampal se sinkene soya menga zamba wotoni to sumbona soba ni farande ti système d'entretien efficace woto no toron yibela vens Burkina Faso kane ti bala obhan serda pore serda meti fome widgu unenga ya renso ti governera sintuni ministre ninga singeta soya malagar yele a Eric Bougma Arupa ma engesbo ni
Japon ambassade le passé, comité Ningop Sumboni Farande, du comité technique et d'orientation stratégique du projet de développement des capacités d'entretien des routes Burkina Faso Kane. Saini Burkina Faso gouverneur obtaras rame tinye su kangawa arana ison or kasanga anti koba sinkene soya zaba wenge tibala soya sansame ara zule saya usoro atwen yi sabab mengati accident ramba woto noa nyaknyori la bangeti projet kangawa arana sida nafa Burkina Faso soma idnanti pa ma ministre ninga singeta soya manariye le bamyura Eric Bugumata konvena mon passe barka yamyameti runa ton Burkina Faso zoa zorama ti Japon et famille miti Japon ya Burkina Faso zoa kasanga ambassadeur bekane agence ningame bonti jikawa bam me torso bekane it wa mena luglugo sul son bonti comité technique d'orientation et de suivi na ilenti projet kasanga Japon Hendik sar tubna nyara Burkina Faso ti ton soya smiya yoda ta malagara ya tota gwama ya wusga bubton son ministère ti ton pam bangaram passé pam songrom passé pam tumte dum passé na yile ti soya sorhan wa tana sama me bitoto ni tulum ti ton tuma tumna ile mimi ti sa ni soya wenge Japon son Burkina Faso yamsanyati 2018 yumna président Roch Marc Christian Kabore à Japon tigen sonne bama bon sop songre titon me pugda njete songoninga son pulma o pizza pulunga tiwana yameti circulaire ya so kasing ningawa be tumzugu anampasa e malasko nchet bene la wuliga ton bala ti rabe mkabe tumna na same na yi yulumde isan le jese so ninga hita gungen dabada fadawa imimiti ya sor zule ya wusgo ya sor same asonga me ya meti zeme yum piga bi yum pila zaka sura ham malgan sawa a jesga a pays somai ki Japon son ton ni ligida brikamenti ngulugo Banque africaine de développement tibam na ton son ton ringa runawa ton son zina zinliga wane bang bedama yi Japon ti ton me yak tum non tase tubna na taba projet kunga pugen pam bangaram passé pam songrom passé machine bedbed zuen yi Japon zuen singa wongo machine beda yiben zuen ta wordo di kinna ket sore on watte ya sanna wilgi ti rifa ya tontenga torsoba hendik sardo ti swehen samzini ngafa son malagre swe pala wa metame ti swe kuda me hampa malagre songa me ton kelen datam benkane pour Japon barka ambassadeur jika torsoba pour ce barka neb songra la wilig bala di ton tenga torsoba yela metti mondoke di projet ko nga han lugu no tonwa bi kane yumni sub son wata bi ton me tum no tasa ton to bangra passe besoin tara bangre to bangra passe ti tonra passe ti tuma te passe na yelen ti tumna tonre yinana umbo nimbui de fara sweyoda Mosawa idna goma ko yele sinkene tumno ninga gouverneur sensibiligi projet ramba wenge to bonti programme budgétaire économique agricole 077 a wotonwa ministère ninga singeta ko ba yele arubsiga zamso na songe ne ministère antum de projet kanga a pourwa to bana toron femme de optum da tibala ne buso tum da yare ob katolon on sakadon tunno kender sa projet rambasa nganaye programme kanga wa yana leti kwa kwarba optum da wenge tubna toron pamandi optum da nyodo c'est docteur Abdul Aziz Wedrago signa directeur général de la promotion rurale à Wotone
le a programator sobah bam raba yati nimbuida asak ntu no kenda nisa programa sin biligri tibala tum yara woto no projet la programme ramba wayanwa aria bummo sin katolo nafad nimbuida ye verso nsegada nzinda tomda aporin idnanti kilo problème nous y besoin sonsra il y a programme budgétaire économie agricole là le gouvernement li kana ken par le projet na ba saba wenga tinda projet number ya yare projet fa be jingin tomdin ti ne fa pa mi vitu tingi donc gouvernement li kana ken jem plan do yuma atam wat na so to ning bambon ti programme budgétaire number là tete projet number ho projet number hu wonde yamba to mo wonde taba li krema fa taba kiti ne yenga ken get yamba to mo na ken toto wonde ya so mané pas so mbele ngatu jini sonse ngese nan delete ken tawre ni le programme budgétaire économie agricole le programme budgétaire économie agricole la tete ya Burkina ka kodba na tumti nyot ken projet na maniso projet na maniso van tumde kodba na tumti nyot ken wa ya ri la tondo getta ti roi gese miki ti Burkina ka pas projet na babale ba ONG na mambebe ntumde ti tumde na ken kanga ONG na mbe bioko mbe province na région na ba point mais toi magasin namba nsongoro ne mbuira nsongoro korba ne tomater sanda le gouvernement ngi jëm permitting on kat nga gouverneur da menga mbebe no ne o commissaire permitting on kat nga directeur régional da menga permitting donc runda réunion e hanna yiliti dini sonse ti tumo tuma fa hande de tumbu wo po ma bidi sonsom bange d'abord et ça nan tume magasin jile ninga bidi fa yu suite magasin na nafne ba la tume magasin ti ni ne bale yek solution et non attends mes amana la ta magasin ti a tume ti ko me ka ban bingiri ou bien ne ba to ron ko ta ba ti pa ko ni ne bing magasin on bébé wankat ngum sun to ron gagne magasin kan za po donc nan di ka exemple kan ba ti fam ya pam fam yele menga donc li na ba ton sam do to gouvernement ligre samde nimbu de be ko be weta pontum do tuma pa nafa do bay yari la runde na jin sonse di gesi na ken lo na ken na rike ne la tuma nan tuma bi tuma sit naf nimbu yida tuma sit naf cordman la reken tum yar fom ça va man ba tum ya chargé de projet nda enfin ligre me magasin na mayito me magasin ba la flo te pense pas gagner pour rien yari la runde le nyori yetna taba pam dik na kendle il fa na jim sa be tu so kan la nan dik mo sa te bumbo na mana binere fa bange projet fa bange ti kanwa azagala mando to la projet kan la to mande na te fombe kiage te fom nan to manam yet le nyam stabe voilà nembu de song pa ben nyam stabe voilà ya de zem saba ntum par sans zem saba ntum lir menga ton kelen de ntum ale yel zem sa voilà ba de jouer sa wa men la lik lig na ba fa ntum zam je ngane fa la ton zam nyam saba et projet ngai mano to ti yalla pa nafa nembu de mengi yel le runde ibe wona ta Sambisi chube ni sampum dantare nanta siama runara la woto ni wen sakarpori inali pam ta bureau ni lavi